Ira kay na adlaw do. Ay, ko ka malapal! Wala ka na si Papa! Katon na kay mo. Ay! Oh my God, pasikaton kay mo. Hala! Hala! Oh my God, so. It will be, Wala! So, hello guys, welcome back for another video. Fourth video, magdula na po tayo a granny tree. So, let's play this guys because namimiss ko na tong si Granny, si Grandpa, at si Celenderina. So, let's play this game guys because wala lang. Nag-vote Granny Grandpa. Granny Grandpa. So, let's go. Low, high, and best. High. Ano naka-high man ni siya? Low. Dayan, because we're not bro. Let's make below. And halaga English naman ko. So let's go mga bisaya, tagdako. Oh my God, these stories. Hala, pagkabugo po niya nung ano yung sulod po siya diri. Hala no, halagi yung sama niyang utok niya no. Ano yung sulod po siya diri Azen. Di ba? Bogo. Bobo. Di ba? Pagtalikod, ana. Ay. Okay. Okay, and then, pagsulod niya, masama dayon. Bobo. Anak ni mo. Oh my gosh. Abandoned house. God. Dili man siya maabli anak. Ka, diba? Diba? Oh, murag adik. Diba? Oh. Diba? Let's go. So, when I'm here, day 1. Oh my gosh, wala sila updated dari ano. Updated. Oh my God, let's go. We're in here. Use this. Baga dugaya, uy. Super long. Si ano ani? Lone kalabira. Sorry na. Oh my God. Sorry na bligya ha. Isa out na to be. Dali daw ba? Dali daw. Hala. Kung sara di ka. Thank you. Gablihan na niya daan. Oh my gosh. Kita okay. Hadlok ra ba yung kumudula? Oh my God, 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 oh my God. First time I'm gaming this, nakita na ako si Granny. Ayun sa Granny. I'm not ready. Di makalita kag dako dira. I see you. Hala, nawala ra siya kalit. Oh my God. Ay! Ako si Grandpa. Grandpang may buot. Oh my God. Di ba guys, si Granny kay buta man na. Then si Grandpa kay bungol. Oh my God. Alator si Granny.
grandfather. Creepy sounds. Oh my god. Sound is so creepy. But inside, wala. This, gosh, saan man ni siya? Padlock key. Let's adventure here. Ano ilak-lak ko man ninyo? Takpan, bitaw ko diri Kadugay. Hala! Ano ni usab man? Binakog na si Granny. Go upstairs. Basig. Oh my god, whack. So may unod ana ay. So, here. Ano na? Uy, grandpa. Oh my god. Hi, grandpa. Oh my god. Da, botalo, sabi. Botalo. Hoy, day. Sama na, di na mahurot ang bala. Brr. Uy, botalo man na si grandpa. Oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god, botalo. Offer botalo. Ang elevator. Sama na yung fan. Ay, hala, Granny. Hala. Oh my god. Hala. Oh my god, nagpakamatay kog ako ara. Oh my god, day 2. Sorry guys. Uira kayo do. Pag-comment mo drabe kung uira kayo. Ay, nagpa-comment ka. Ay. Ila ka nila usab. Oh my god. Let's go outside. Because lara. Oh my god. Nasigan pa. Dove. Diba? Bodalo. Dove. Hello. Dove, bodalo. Oh, sige daw. Bam. Let's go. God. Hala, di lagi na kumakuwang puzzle. Shotgun, di na ako makuha. Oh my god, wait lang. Diva. Laban. Hala. Anglet. Hala ka. OMG. Wala pa tayo nabuhat. Kalain. Okay, sab. Promise guys, nasa buhaton na. Let's go. This is our adventure day. Hala, ano po si Granny? Diri sa diri. Wait, Granny, catch me if you can't. Oh my god. Day 4 na. Oh my god. Lang, so man. Need to do it again, guys.
Promise. Ako ni karon. So murag walay pulos akong pagdula as in. Walay pulos. Hoy granny. Hoy granny. Hoy granny. Hoy day, ngano naging black man ang imong hair? Naging black ang iyang hair, guys. Amo ta magtuan ni. Hala. Hi day, wa kita nako. So unsa kay tong guys katong updated katong upat sila ka buok. Hoy. Hoy. Ay, hala. Ay. 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 Day 5 the last day. Huy, di ba dapat day 6 man kay isira man eh? So, okay. Say unod kami. Hello. Ashing, sorry guys because I'm sneeze. Ira kay na adlaw do. Hala, di ko kabalo guys. Hala, pa dyan si Kampa. Si Katon mo kay mo, oy. Oh my God, pa si Katon kay mo. Hala, hala. Oh my God, so. This will be, hala. Oh my God. Hala. Sorry guys. So guys, akong nabuhat ra karon is hala libot. So, atong tawagon na lang di karon guys. Nadula is pasikat for a day. So, pasikat ako sa inyo guys. Ang nang sa buta. Wow, naka-antipara pa ka. Bukon ko ng antipara ni mo ron. Yay, nag-uban ming granny because granny na dito. Wa man hihawa ang rebanded na babae. Oh my God. So, we're ending this video. So, guys, please request and the comment section unsa inyong ipadula sa ako, guys. So, guys, see you all the next video and don't forget to subscribe to my YouTube channel. So, atong itawag na lang ani guys na dula is pasikat for a day. Bye!